সম্মানিত ফেসবুকের বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ছেলে নীরব দাসের গীতা পাঠ চেষ্টা করছে। সবাই ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারম ব্যাপ্তং येन চরাচরম তৎপদং দর্শিতং येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। অথ দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ। শ্রীভগবানুবাচ এতক্ষরম অনির্দেশ্যম অব্যক্তম পর্যুপাসতে सर्वत्र गमचिन्तय च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अथ गीतामाहात्म्यम्। गङ्गा गीता च सावित्री सीता सत्या प्रतिव्रता ब्रह्मावलीर्ब्रह्मा विद्या त्रिसन्ध्या मुक्तिगेहिनी अर्धमात्रा चिदानन्दा भवग्निभ्रान्तिनाशिनी वेदत्रये परानन्दा तत्त्वार्थसेन मैथिली यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद्भवेत् पूर्णं भवति तत्सर्वं तत्प्रसादजनार्दन। ओम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम রাম 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 হরে হরে। জয় গীতা। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ।